देव 3 जन मुंड हाथ चक्षु पाद मुंड 12टा हाथ 16टा आखि 30टा और 6टा पाद गुटे घरे थे क्या ना बोल बाबूरे बोले कहबार के पड़वा नहीं क्या देखो जानी जा बोले देखो ना तो पूरा खापार पोला बोलछो हेंदे बाबूरे तो गुटे घरे गुटे घरर 12टा मुंड अच्छे 16टा हाथ अच्छे 30टा आखि अच्छे पाद 6टा अच्छे गुटे घरर कुटुम सोना के के अरे कहबार पड़वा हेंदा कहबार के पड़वा हैं रे पे बोल बेला कहबार नहीं हो एतिले तो राधा की पानी गुटे बाहरबू बोले नहीं के हटा केचलू से तियार पलाबू न जेन था जी है कृष्ण बाहरलो बोले केन प्रकार रे कांकणा पले आवाज महान मुश्किल है ओए होए तो तणे कर बाबूरे इटा टी कहबार के पड़वा ओए मां बाबूरे तो केनता होई छे हां तो केनता होई छे बाबूरे आज्ञा सुन सुन संथ जन तुम्हें देई करी मन और पचारिबा प्रश्न गोटिए करह श्रवण सुन सुन संथ जन देई करी मन पचारिबा प्रश्न गोटिए करह श्रवण शिवंकर मुंड जान 5 गोटी पूर्ण पार्वती मुंड जान 1 गोटी पूर्ण मुंड है 5टा मुंड पार्वती केतेटा गुटे केतेटा हला पिला 6टा हला तो तने कर बाबरे काना हिचे आज्ञा कार्तिंकर 6 गोटी मुंडटे पूर्ण कार्तिकटा भी 6टा अच्छा आर ताकू मिसा इले आज्ञा 12 है बजाण ताकू मिसा इले आज्ञा 12 है बजाण शिवंकर 4 हस्त पुराणे प्रमाण पार्वती हस्त देख 8टी से जान
হস্ত শিবঙ্কর চারটা হাত শিবঙ্কর চারি হস্ত আর ছটা মুড় আর পাঁচটা মুড় বইলে ও পাঁচটা হেলে পার্বতীঙ্কর আটটা তার মানে হস্ত পার্বতীঙ্কর আটটা হ্যাঁ পার্বতীঙ্কর আটটা হাত হেলা আচ্ছা আচ্ছা এবং শিবঙ্কর চারটা হাত হেলা বাস বাস আট চার কেতে হেলা পিলা 12 আজ্ঞা কার্তিঙ্কর হস্ত জাণ চারি গোটি পুণ চারি গোমে সাইলে যে সুলহে পজাণ শিবঙ্কর চারি এবং পার্বতীঙ্কর আট আট চার 12 তো কার্তিকর চারটা হাত মিশে দেলে কেতেটা হেলা পিলা 16টা হেলা 16টা হাত হেলা বাস বাস হেলে চক্ষু কেতেটা হবা পিলা বলছ আম কেতলা বলছন 30টা বলছ এ বাহ হ্যাঁ বাদ এবা বাবুরে হেবা হেবা আজ্ঞা শিবঙ্কর নেত্র জাণ 15 হইলা পার্বতীঙ্ক তিনি জন প্রমাণ হইলা দিন কেতে হেলা পিলা আচ্ছা শিবঙ্কর 15টা আঁখি মানে হাতি লাগে তুমি ত্রিলোচন বলছ 5 15 5 3 15 15 আচ্ছা আচ্ছা তো পার্বতীঙ্কর কেতেটা হেলা পার্বতীঙ্কর কেতে 3টা 15 3 18টা হেলা 18টা হেলা বাস বাস হেলে কার্তিকঙ্ক ডাকে তেটা বা কার্তিকটা কেতে রে বাবুরে আজ্ঞা 12 গোটে চক্ষু জাণ অছই প্রমাণ 18 যে 30 পুণ বাবুরে আর কানা বলছন পাদ 6টা 5-6টা হেবা सबकर मिसी करी बाबुरे तो पार्वतींकर 2टा पाद शिवंकर 2टा पाद कार्तिकंकर 2टा पाद मिश्रण कर देले ताके हला 6टा पाद एही परे पुराण रे अछई प्रमाण पुराण रे अछई प्रमाण भावी लेखे गजेन्द्र देहीन एही प्रकार रे तार माने जहा जानिथिला बुझाबाटा बुझाला तथि नंद मंदिर विजय कले प्रभु ब्रह्म राशि अच्छा अच्छा हरि बंशी हो हरि धरि बंशी अरे बाबू हाँ ठीक कहूछन हाँ इने के जे आसले हाँ हाँ एकर ना ना कहि कर दोथर बोल है कि नहीं कहो बोला नार गाड़ के कहो ओहो श्री नंद मंदिर विजय कले प्रभु ब्रह्म राशि नंद मंदिर विजय कले प्रभु ब्रह्म राशि हरि बंशी हो हरि हरि बंशी मेघ मधु जने उदय पूर्णिमा सचे मेघ मधु जने उदय पूर्णिमा सचे हरि बंशी रे बाबू हरि बंशी
ଆସୁଛନ୍ ତାପରେ ବାବୁରେ ତ କାଣା ହେଇছে ଜାଣିଛୁ କା ଆହା ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ମାରୁ ପଠାଣି ଅଙ୍ଗେ ମୋର ପିତ ବହସନି ଆହା ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ମାରୁ ପଠାଣି मोर पित बहसनी लोलाटे कस्तूरी चिता अर्धरे मोरू के हसे लोलाटे कस्तूरी चिता अर्धरे मोरू के हसे हरिवंशी हो हरे हरिवंशी भगवान धरिक बंशे आसीछन समस्ते जानछन तो तेणुकर बाबरे काना हला पिला जानछु का पिला मुलकी हसे मारे दउछे बोल आय किनी कह ओहो बेनी कर्ण रे कुंड हल अच्छा रे सभा मुख मंडल कन्नरे कुंड हल सभा मुख मंडल श्रीरे चंद्रिका देखी दो राधिकार अभिलाषे श्रीरे मयूर चंद्रिका राधिकार अभिलाषे हरिवंशी हरे हरिवंशी पिला पिला आगो धन्य से रासर सिहिका भजन धरे राधिका आगो धन्य से रासर सिहिका भजन धरे राधिका से रूप लावण्य देखी नेपाल जाऊँची भाषे से रूप लावण्य देखी नेपाल जाऊँची भाषे हरिवंशी हो हरे हरिवंशी नंदर नंदन नंद मंदिरे सोई दिने माता कोलरे देखो देखो निद्रा से नयने रसवती राधा से सपने हो पहिला चाटो बचन क्षीण देखिले मोहन नारायण हो नारायण आसे नाभि मोर जीवन नारायण हे नंदर नंद मंदिर कृष्ण भगवान गोटे सपन टे भेटी देछन से सपन के देखला बेलो मोर मनटा ठाबे निन ए बाबू हां हां नंदर नंदन मंदिर बोलु जो हाय हाय ओ तुम तो आम गछ तोला सुई दिलो आज का हां जे सुई दिलो काना हला है ना सपन देखलो के होय है ना बाकी देखलो बोलछे ई दिन बेलिया सपन देखु जो ओ दिन बेली तुमे सपन ने देखबारते ए बाबू हां যদি দিন বেলিয়া সপন দেখু বলে বাধ্য সদ হইতি বাইটা বাধ্য সদে আরে যে সপন দেখছি সে হি জানছি সপন দেখু তু রে পুরা সতে হচ্ছে কারে হচ্ছে রে
হউছে রে বলতু আর দেখলা বেলকে জেনতা চেতি পাবু হ্যাঁ ছুচা সুচাটা হে রাধা কে দেখলা বেলে মোর মনটা ঠাবে নি ন তাহলে কেনতা করমা পিলা তোমার মন ঠিক নেই না হয়ে হয়ে কথা বুঝছো মতে খাই সালে ভোগ নি লাগবার শীঘ্র উঠলে ঝুমরা বি নি লাগবার হয় খাই সাললে হয় মানে খাই কি উঠলে ভোগ করবাটা দেখালি খাই সালে মতে ভোগ নি লাগবার হো আচ্ছা সুই করে উঠলা শীঘ্র উঠলে ঝুমরা বি নি লাগবার সুই করে উঠে ঝুমরা বলবাটা দেখালি দেখা নি বাবা হই যাব আর খাই সালে ভোগ করবাটা বি দেখা নি কেনতা বেমার হো দেখো কেনতা বেমারটা হেলানো যে কেনতা করমা হে বেমার কে লব বেমার গে হয় হেনতা গুটেটা ন হয়ে এ বাবা ও তোমার সঙ্গে মতে তোমার বেমারটা দেখলা হো কেনতা মতে কেনতা লাগুছে কেনতা লাগুছে তোম